sagata si a fuɗɗike video an on miɗo landima ya wonu ha o lanna miɗo déconseille ma fortement ya fuɗɗo video on hara a lannitakimo sina ɗum a wawata famude ko honɗum mi fala yewtude o video ko adi kon yahugol Dubai wonoya seeɗa tiro photoji arta Guinée ɗum ko hettare toɓɓere ɗiɗaɓere nden goreɓe am ɓe yahi Dubai wonoyi seeɗa arti ɓe ɓurilan toɓɓere ɗiɗaɓere nden min mi yahi Dubai mi wonoyi seeɗa mi tirike photoji mi arti mi ɓuri goreɓe am ɓe yahali ɓen ha hande Dubai mi taworama e hettiɓe ɓen toɓɓere tataɓere nden ko ɗiɗo piji wonɗen décortikugol e o video ɗo fiyen ɓeydidiran hakkille enen nouvelle génération on parce que hande Afrique en général et surtout la Guinée en particulier jeune ɓeɓen no bañi siko artiste jo yimowo amowo ma jangowo ƴettugol bajji munɗin yahugol Dubai fi tun influence gol c'est-à-dire hollitagol ko ɗum expliqueten ɗo si tawi yahugol Dubai ko ɗum woni hettare c'est-à-dire aller à Dubai c'est synonyme de succès ou de réussite si a yiɗi video an on like mo partagamo senditanamo miñiraɓe men e bandiraɓe men fiye waw ɓeydidirande hakkille let's go. Ko fi honɗum mi décidani waɗanowo video ko après analyse et échange no mi yewtidi e yimɓe mi joɗi mi mijiti mi yi ko feƴƴata wano ko ɓuri kon e leydi la Guinée mais ko ɓuri kon e Afrique on fo pays ji Afrique ɗin ko ɓuri kon hande fuɗɗiɗo wo heɓude seeɗa woni yimowo woni amowo woni ɗaɓɓowo woni jangowo si o heɓi seeɗa o ƴettay bajji makko ɗin o yaha o daroyo Dubai o tiroyo photo ma o filmito o arta ko ɗum wonɗen ɓeydidirande hakkil haray non attention video an on wona innugol ɓe waɗoɓe ɗum ko ni wayi ma ko ni wayi komi fala taw ado mi fuɗɗagol video on mi fala catégorisangol on c'est-à-dire waɗugol sendidirgol taw yahoɓe ɓen Dubai parce que komi fuɗɗori toɓɓere kon fuɗɗoniri est ce que yahugol Dubai no tawora e hettare wonoya seeɗa arta alors réponse on kono ɗum tawraka e hettare jonnon fiye waw famude ko catégorie hombo ko façon homɓe woni ɗum ɗo wonanaɓe hettare jonnon en fuɗɗorto taw wano immotoɗo Guinée ma pays Afrique o yaha Dubai hara ko naɓimo Dubai c'est ko ɓeynata business hara soit ko sodoygol conci adda yeyita ma sodoygol paɗe adda yeyita Guinée ma sodoygol dow marchandise adda yeyita on ɗon o tawaka e nde yewtere nde mi fala wiwde on ɗon ko ɗaɓɓere yayi on ɗon mo wawi taworede e hettare yaadu makko ndun Dubai parce que ko ɗaɓɓere o yayi mi anda ɗon si famike woɓɓe kadi no yara Dubai hara déjà hiɓe mari moyen ɓe mari mbuuɗi moƴƴa ko yawgol wano visitugol ndara ko laba ndara ko moƴƴina e ko foti ɓe wona seeɗa ɓe fowto ɓen ɗon tawra e hettiɓe ɓen goɓɓe kan no yaha Dubai hara ko fottugol ton e goɗɗo mo ɓe haldidi na pays goto ɓe woni mais hara ko fi affaire naɓiɓe ɓe fotta ɓe yewta ɓe anda ko honno ɓe montirta business maɓɓe on ɗum ɗon no tawora e hettare jonnon ko homɓe mi inni yahugol Dubai wonoya seeɗa ɗum na c'est-à-dire ɗum na hettare no wano ko ɓe intaka français aller à Dubai n'est pas synonyme de succès ou de réussite par exemple donc ko hombo par exemple ko yimowo fuɗɗiɗo yimude seeɗa
ma amude ma yeyugol ma jangugol o débri o heɓi seeɗa mbuuɗi seeɗa o ƴetta ɗin mbuuɗi makko pet ma feccere ɗin ɗon o yaha Dubai fi honɗum fi ko ɓeynata influence gol, c'est à dire fi hollitagol yo fou andu kankadi o hewti Dubai o tirike photo ton o yahi e liyeji ɗin o arti. Awa ko ɗum ɗo woni ɗum ɗon tawaraka e hettare. Ɗum ɗon kadi signifia ɓay o yahi Dubai himo andi Dubai parce que o hewti même pas yontere koko o naɓa o hollawo ko yaha o darnawo ko ɗon o darato. Fiyen faw famude komi fala ko wiude ɗo en fait e yewta ɗo fi ko ɓeynata e économie dépense active et dépense passive, c'est-à-dire dépense gono ton goɗɗo ko waɗata dépensa tawasi a dépensi koko nadantama mbuɗi wano e pular ko ɓeynta addantama tono ko ɗum janguɓe ɓen économie ɓeynata dépense active, c'est-à-dire on ɗon o addante goɗɗum. Dépense passive on ɗon koko dépensata tawata o ɓeyditantama fuy, c'est-à-dire koko dépensuɗa fi tum belan wonki ko ɓeynata par plaisir waɗirɗa ɗum non. Wano par exemple an hiɗen soda ɗo hunde wotere tawa nden hunde wotere nde soduɗen an on ko sodanɗande ko fi tum waɗudugol plaisir ma ñamugol nde, mais min hara komi sodani nde ko fi no mi heɓira tono e mayre. Mi jonna exemple wonɗo facile fino jama on famidara e sivuɗonan vidéo wonɗo ka koɗoli men fuuta nder ton o wawai famude. Wano par exemple min e gorejo am min yaha ka luumo ka marché hebdomadaire min soda mo be soda gertogal, kanko ko sodiri gertogal ngal ko yawgol hirsangal ñamangal par exemple. Ok, min yami soda gertogal ngal ar ko mi sodiri ngal ko ne'ugol ngal jora mi yeyita ɓiɓɓe ɓen ma ko mi sodiri ngal ko mi yahu mi yeyitoya mi heɓa tono mi waɗa commerce ko on ɗo woni dépense haray active on. O ɗa kanko ɓay haray o ñamingal ma ko dépense ugol tun o sodiri ngal, c'est-à-dire ko ɗum ɗo woni passive. Gandas famike. Donc yahowo Dubai ko ɗum fala wiude yahowo Dubai gaspia ɗin ɗon mbuuɗi hara na objectif na sodo makiti na affaire o naɓi mo business kelɗuɗo ko yawgol tun tiroyo fu to ñama ɗin mbuuɗi bajji ɗon ma feccere mbuuɗi makko ɗi o économise duuɓi ɗum ɗon ko dépense passive na active. Joni non yahowo Dubai hara objectif makko c'est-à-dire ko o yaadi yaadu makko ndun ton ko sodoygol makiti adda yeyita na yawgol tun haylo yeso hotel hoy tiro photo on ɗon haray on ɗon ko on ɗon joyti dépense active parce que kanko dépense makko mo habbi tono e mum ko nete tono yanda so donc on fami ka donc parce que en andini ni lagine ko ɗum ɗon ɓuri ni fewndade e sukaɓen ko ɗum naati e hakkille maɓɓe kala yawɗo Dubai. Joni non mi inni deuxième toɓɓere ɗiɗaɓere nden e yewtay fi suka wonɗo ɗon débriyade kanko on o heɓali courage ƴettugol mbuuɗi makko bajji ɗin ma feccere mbuuɗi makko ɗin ɓay mo fuɗɗi yimude neɓali ma mo fuɗɗi wadde tournugol théâtre neɓali ma mo fuɗɗi wadde commerce neɓali o heɓal nden ɓernde ƴettugol ɗin ɗon bajji ma feccere majji yaha Dubai tawa na goɗɗum naɓi mo sodugol tawa ko yawgol tun tiroyo photoji e yeeso ɗin hôtel ji labaɗi e arta mantano goreɓe mum holla photoji nami yahi Dubai sikka ɓuri wonɓe ɗon ɓe. On ɗon non mi faala wiwde mi ɓeyditanamo c'est-à-dire na si goɗɗo gogorejo makko mo fotata moyen ƴetti bajji mum ɗi yahi ton wona yo o sikku kanko ka hoore makko ha ɗum pusamo kankadi ƴettude bajji makko ɗi na yo sikku on haray ɓurimo ɓay on ɗo yahi daroyke ɗon tirike photo woni ɗo yontere ma balɗe arti. Joni non mi yilto mi wowla non fi oya kadi o yahowo ƴetta bajji mum ɗi yaha non seulement on ɗon on ƴettuɗo ɗin bajji mum ɗo yahi o yahi kanko non seulement o wawali marugol konko o économise ɗon fo ko ɗum non ɓeynata gaspia c'est-à-dire o yahi o funsiti mbuuɗi makko ɗin pour ne rien o yahi o tiroyke photoji o arti o darike e yeeso hôtel ji o woni seeɗa yontere tawa hay on vacance makko timma parce que mbuɗɗin ko mbuɗɗin d'abord objectif Dubai ko ɓe darniri kon Dubai c'est-à-dire ko
poɗugol hakkille jama aduna Allah on fu fiyo yahu ko nyamirde mbuɗi wona ɗaɓɓirde mbuɗi, ko nyamirde mbuɗi wona ya aru ɗaɓɓa mbuɗi, ko ya aru soda ma ara nyama mbuɗi maɗin ka leydi maɓɓe. Ske on fami. Donc haray on ɗon kanko o yahi o nyamoyi mbuɗi bajji ɗi o mari ɗin tawa ɗum kadi hay o fijali moƴƴa fi tun artugol hollito e mantano wonɓe ton ɓen. E so waɗali kadi on ɗon neɗɗo si o waɗali kadi attention ko hoore makko, ayyey hande kadi so o iwi ɗon o waɗoy to yontere o arti hara mo townintiri, hara mo ƴettiti moyna kanko tun ɓay min mi yahi Dubai mi tirike ɗo photoji mi ɓuri ɓeɗo ɓe yahali. Hara peut-être an on ko an non woni sonjude hoorema e an kadi woni empêchugol ya avance fi hon ɗum haray kadi empêchirɗa hoorema ya avance parce que hande kadi ko artuɗa ɗon a townintinoto, non seulement a innay piiji gono ton ma golleji gono ton a waɗata parce que an ɗa waɗi, c'est à dire yahugol Dubai ko hettare ma, yahugol Dubai to waɗa vacance arta a tawama e hettiɓe. Hara ɓe accuɗa ɗon si ɓe woni conscient ɓen no ɓurma avancude ko fi hon ɗum kamɓe ɓe ƴettali ɗin bajji maɓɓe ɓe yahi si ɓe golliti ɗon duuɓi ɗiɗi a wawata hewtade ɓe, si ɓe golliti ɗon ennan ɗo hitande a wawata hewtitade ɓe parce que kamɓe ko gollituɗo wo ɓe ɓeyditay kadi e ɗiɗi ɓe yahano ɓe bonnoyi, an non ɗiɗa a yahi a bonnoyiɗi e kadi a artiɗi e mawnintinare fi hon ɗum an ɗa waɗi yontere nde waɗɗa nden Dubai ma lewru ndu waɗɗa ndun Dubai a feƴƴitike ɓen joɗiɓe ɓe yahali. mi anda son fami, vous comprenez? Donc haray on ɗon ko heɓay problème sérieux so waɗali attention. Est-ce que tu vois? Donc vidéo an on o juutaha sa yiɗi vidéo on n'hésite pas aussi like gol mo partage mo no mi yiɗi non parce que koko mi woli ɗo koko ɓuri ni ɗuɗude kamen mo yiwɗa woni ni woni yimowo, woni amowo, woni jangowo, so yo ɗumannike seeɗa mo yawde mo tiroyo ton photoje o nyamato mbukoy koyo économise ɗo yo formo no sen ƴetti exemple artiste jo ɗin mbuɗi bajji ɗi ƴettata ɗo yaha ma ɗiɗi producteur ma o ma mi anda hombo patron jo yoɓantama innugol ye yahu Dubai ɗin ɗon si o ɓeyditanima ɗin o encadrima a ɓurtay formade parce que artiste jo kadi ko formotoɗo, artiste jo ko formotoɗo, artiste jo ko marɗo courage taw ɓeyditugol gandal, janga wano janga anglais, janga français e janga haalaji go, ekkito ma soda matériel ji tawata so ari concert mo timminiɗi ɗo ko yata nyama ton 5 millions 6 millions sa ƴetti ɗin ɗon a ɓeyditima économise a ɓurtay avancude tawa an tiri clip ji mago hande kadi a ɗaɓɓata wallowoma waɗugol clip ji mago o yi ko donc c'est ça ko ɗum ɗo woni vraiment un artiste na non artiste ɓe ɓen tumi fala explique ugol ɗo woni suka wonɗo débrouillade woni goɗɗo go donc ɗum ni ko ɗum ɓuri ɗuɗude kamen mo yiwɗa woni ni no waɗi ka hoore mum, c'est à dire aller à Dubai c'est synonyme de succès, c'est synonyme de progrès, ma ɗum aller à Dubai c'est à dire haray o ɓuri mo yahali Dubai on. Donc voilà quoi. Haray sa yiɗi vidéo n'hésite pas de partager, de like.